आज मध्याह्न समय श्रीचंदनपुर ग्राम अच्छे जो ग्राम को आम जाऊे सर्वप्रथम ग्राम देवती किसी विजुआल नौचे तापर ग्रामर विषय वस्तु को आलोचना रखुचे। माँ पूजा पाँच माँ तो अनेक नाम अच्छी बर्तमान ये ग्राम कौ नाम माँ पूजा पाँच माँ महिमा कौन केमती अच्छी से विषय टी जानवा आसतु माँ मान माँ कौ नाम पूजा पाँच वज्र महाकाली नाम पूजा पाई आस कौन केमती माँ महिमा आपण पाखे परिलक्षित होती किसी कौन टे कौन जो माने जो रोग व्याधि जहाँ है माँ को डाक माने माँ आमको जमी काटिला मुंड जोड़ी मोर मध्य मोर पुअर काटिया मुंड जोड़ी मो पु 18 वर्षर पुओ ब्लड भांति होता यही माँ है मत बचई मो पु को जीवन दान कर माने स्वप्न सह जाए कहले पुओ काई कांदुछु मो पुओ तौची तेते माने एमिति आंकर अपार महिमा ये माँ माने माँ स्वप्न रे आस्तिले माँ स्वप्न रे बोले स्वतंत्र माँ तो प्रत्येक देवती हमर बदरउडी आ आपणक ग्रामर आपणक प्रत्येक ग्राम माँ ग्राम देवती सबू ग्राम आज्ञा सबू ग्राम माँ समस्त को अनै था कि आपण जे जड़े भक्त ता नुहति ना आम ग्रामर समस्त संतान होउचंदी माँ तेणु माँ समस्त को चाहूँगी किंतु बेसी टिके आपण को चाहिए कहीं आपण माँ को अधिक भक्ति करती झील रहा गमासी को झील रहा आसी मौसुआ कला ये कला भल मंद देला मानिचु बजर बुढ़ी जहाँ टिके भल मंद हेले माँ बजर बुढ़ी तू रक्षा कर माँ ये आमर विश्वास नहीं कि जदि पिलापिली बा संतान संतति न होउछंती आमे प्रथमे हॉस्पिटल जाइथाउ हॉस्पिटल जाइथाउ डॉक्टर परामर्श नेइथाउ किंतु विश्वास होउची माँ मो भौणी आसी इठी ओली खाई गला माँ बा ता संगे रे गले हां हां माँ मेडिकल जाइथुए ना घर को माँ गले ता घर डाणी रूप रे जते ये हला कोन डाणी लागि जी जाइतला तो बाप घर डाणी लागिला सासु जोर कहला और मो बो को डाकिला कहला कोन तुम जो जाइतला निदी कोन ये होची मो बो कोन जानि थाइला कहला ता छुआ छुतो करो ना से भी कहला मते छुआना होडु कहला छुआना आउ मते ना ता छाडी दियो से जीव ना मु जीबी से खाली बाहरला मु जीबी और जते हमरी गां रे सब गाइला सब कहला छाडी दियो से जुआई होडु भौणी के आगे आगे आइला ये यही छिया पार हो आग भरी आइला बस चढ़ी सठू कहला तू जाऊ जब तू आम घरे पशबुनु तू से ठियाबू सठू से आसिक ठियाला बो आइला कूअर जल काढ़ी देला से गाधेला ये लुगा देला गोटे नुआ लुगा देला पिंधिला यही पहला पढ़े पहला बेड़ा भितर 3 दिन हुकुम है आउ टिकी रहा ये हुकुम है अच्छा आपण माने पूजा करी आछन मां कोन केमते कहनंती जानी समस्त मनोकामना पूर्ण है समस्त आनी भोग करती तापर मु भी मन रे जहाँ भावे सेटा मोर भी पूर्ण है नहीं पूजा आपण एका करंती ना आमे ग्राम रे समस्त मिलमिसे आमे करितो संपत्ति जे खाइला के पूजा अच्छा मां करो जमी ऊपर किछि जमी रहउचे नहीं कि तेणु से अतीतर परंपरा भितर जो माने रही आछंती से माने ही तांकर पूजा अर्चना करूछंती मां ए तो चली आछ हमर तो सब प्राय तो ग्राम देवती पाखे रे पाळी अनुसार बहुत सुंदर वार्ता हमर रहउछि मां एही परि पूजा करंतु किंतु केबे आपनक स्वप्न रे मां जेमति कहले स्वप्न रे आसीबा कि आपनकर सेमति किछि हेइछंती दिन आसी दिने माँ को देखिली सर्प रूप मन भाविली कहीं देखिली एमती ना तू कहीं डरुचु मु तो सब बेले देखा दूसरी सब मुझे कहार किसी करी कि देखला मुझे ठाकुर माँ को डाकीदे से कुआड़े भी पलि जाती मत कहीं देखा दूचु माँ मत तो डर मारुची अच्छा अच्छा कहीं ना माँ देखु किपरि जंगल अच्छी ये आ ये विशाल वृक्ष ठीक अच्छे ये हूँ आम ग्राम देवती ग्रामर जेहेतु विद्युत खुंट ये पाखे अच्छी तेणुक आम ग्राम देवती पाखक लाइन टी आनले किसी असुविधा हम नहीं माँ तेणुक ग्राम देवती हाँ आपण मैंने यही रूपरेख माँ ग्राम देवती वार्ता रखिले आउ किसी वार्ता रोचे माँ जाति प्रथा केमती कौन अच्छी आपण गाँव में कहना जाति तो आमर दीटा जाति दीटा बिल गोटे जाति वैष्णव जो वैष्णव जाति आपणकर होइचंती से माने कोन ओबीसी कैटेगरी कोन आछी आपणकर आपणकर पूजा अर्चना के करचंती आपण निजे वैष्णव ना नहीं हां तांकर एसी ओहो एसी आपणकर एसी ओ आपणकर एसी आपणकर हला ओबीसी ओबीसी कालंदी वैष्णव थिबारु आपण माने ओबीसी करचंती ए तो आपण माने
ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଓବିସି ସମାଜର ହୋଇ शेड्यूल कास्ट मानकर पूजा करि आसुचंती ये एक सुंदर वार्ता समाज को दौरान माँ ना नहीं सुंदर वार्ता दौरान जे ये समय रे जो छुआ अछुआ भेदभाव जो थिला ताहा आउ नाही आपण माने ये वार्ता दे आसुचंती नहीं कि हौ माँ बहुत भल कथाटी आपण आज रखिले बहुत बहुत धन्यवाद देखिपे सुंदर भाव में माँ आमर ये पूजा पाई आसुचंती यही असोरे बुली था ग्राम को परिक्रमा करती माँ ग्राम देवती अतीत समय जो वार्ता सब थिला पिला मानकर देह खराब होता हईजा बा जेकोसी ठाकुर लगे अनेक प्रकार किसी किंवदंती सब थिला से ही समय रे माँ आमर गाँ गाँ बुली था ये एक सुंदर वार्ता दे आसे परिवर्तन घटी कौन अच्छी से कथा माँ ही जानी थे तथापि देखिपे केते सुंदर भाव में ये गछर मूल माँ रही आसी केते पुराना गछ माँ ये हम केते पुराना गछ आम अजा ताको बापा आम अजा अमल ताको बापा अच्छा अच्छा बहुत हाँ 30 वर्ष होलाणी मु देखुची तथापि माँ ग्राम देवती जदिओ भी एठारे किसी आलोकर बंदोबस्त होता रात्र रे भल होता कहीं सर्प भय मध्य रोच बिल बिल को लगी किसी जंगल बाड़ी ये सब रोची से लाइटर आवश्यकता अच्छी हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आम आज आसीचे आमर हंसुरा पंचायतर श्रीचंदनपुर ग्राम को ये ग्राम रे आमे जो व्यवस्था विषय रे आलोचना करने को जाऊँ ताहा जाति प्रथा कहीं आजिर यही समय रे 2026 मसीह आम उपनीत हेलुणु ए समय जाति प्रथा किपरि अच्छी से विषय जानिबा आसंतु किसी आलोचना रखा बंधु मान सहित लोक मैंने कहते आपण मैंने होती वैष्णव ना नहीं आपण मैंने वैष्णव जाति वैष्णव जो जाति रोच वैष्णव जाति विषय मैं जाना चाहूँ कहे वैष्णव अर्थ ब्राह्मण ब्राह्मण तो कहार शेड्यूल कास्ट मानकर आपण मैंने पूजा करी आसंती ना ऑल ओवर समस्त आपण मानकर पूजा करा जाए को मानकर पूजा कर शेड्यूल कास्ट जो पूजा रखी था आपण से शेड्यूल कास्ट मानकर पूजक आम कहीपर ना कि आज्ञा पूजक आपण मैंने जदि से मानकर पूजक ताहले आपण मैंने थोड़े विचार करंतु आपण ओबीसी केमती हे गले अच्छा पाठ पढ़ा कौन केमती अच्छी जो आप पढ़ी कौ जाके प्लस थ्री अंचल जाति प्रथा विषय कौन जान तुम तो प्लस थ्री पढ़ कह कि जाति प्रथा कौन से विषय टे जाना चाहूँ जो कास्ट मान शिव से कास्ट को नहीं छुआ छुआ एमती बात कर से कर्म आधारित जाति टे वर्तमान जन्म आधारित हो जाइए बोली लोकमत प्रकाश पाऊँ से विषय कौन कह धन्यवाद आज्ञा समाजर चलनी को नहीं ये सुंदर वार्ता देवाई आम प्रत्येक ग्राम को जाऊँ आज्ञा आम जानवा चाहूँ जहाँ हो आज आम आसीचे आमर यही श्रीचंदनपुर ग्राम चाकरी तो नथिबो एई पाखापाखि श्रमिक भाव में आम लोक मैंने किसी काम करने को जाऊँ दिन मजूरिया भाव में माने काम कार्यरत एमाने काम को जाऊँ ये केतबेले बा रहिबे कौन कहिबे सेथिबाई माँ माँ मानक सह किसी आलोचन आज आम सामिल हेबा किसी जानिबा प्रकृत रे ये समय रे किपरि अछि आमर जाति प्रथा ये ग्राम रे आसुन आमर ये राजनगर रे आज्ञा गोटे घटना घटी गोटे शेड्यूल कास्ट झीटी चाकरी पाई अंगनवाड़ी मास्टर किंतु ग्रामर पिला माने बंद हो जाइछन्ती आसुना कहीं से शेड्यूल कास्ट बोली आमे पढ़ा जीवन एपरी किसी सोशल मीडिया रे घूरी बुलूची आ ऊपर कौन कहिबे माँ टिके कहूना किसी पढ़ुना स्कूल को आइले अलगा पिला को छुईबा हमें जीवुनी हाँ हाँ घृणा करथांती कहीं घृणा करूचंती छोट जाति वाली की ए छोट जाति कोठु आसिला आपण की कहिला छोट जाति बोली आपण छोट जाति वाली ताको सेना लोक छु नहीं 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 आपण को पुणी किए कहिथिबे आपण केमिति कहउचंदी से छोट जाति कोठी लेखा अछि छोट जाति कोठी लेखा अछि छोट जाति ता सहित पुणी ये जाति प्रथा आपण माने केबे बुझिबे ये ग्राम रे केबे बुझिबे केही तो किछि कहउनांती हो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु नाथ नना नना आमर शेड्यूल कास्ट बंधु मानकर पूजा अर्चना करती जहाँ आम जाचु आम अंचल नना पूजा अर्चना करती एथिरो आम जानिबा आम जहाँ बुझिलु ये ग्राम रे वैष्णव बोली कहउचंदी समस्ते ओबीसी किपरि माने ओबीसी हेले
ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଏସି ନା ଓବିସି ଯଦିଓ ବି ଓବିସି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ପଚାରିଲୁ ମା ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଓବିସି ହେଇଛୁ କାଗଜରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ କେହି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ କିପରି ସେମାନେ ଓବିସି ହେଲେ ଏ କଥା ନନାଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସି ଆମର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ହରିଜନରେ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆକୁ ରଖିଦେଲେ ଜେନେରାଲରେ ତେଣୁ ବହୁତ ବାର ଆମେ ଆ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉ ବହୁତ କଥା କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଓବିସିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ହରିଜନ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରିଜନ ନୁହେଁ ଦଳିତ ହଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ମୌଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବିସି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଆମ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା କରୁନୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଇଏ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବିସି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା ଓବିସି ରହିଲେ ଓବିସି କେମିତି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଯାହା ବି ହେଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅତୀତର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥିବ ନା ସେ କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଟାରେ ଲେଖା ଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଓବିସି କରିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଟାରେ କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲେଖା ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଓବିସିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦଳିତ ଆଉ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଆମେ ଓବିସି ବୋଲାବୁ କି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଲୋକମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଲ୍ଲିକରୁ ଦାସ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି କି କ'ଣ ନିଜର ଜାତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜର ଜାତିକୁ ନା ଲୁଚଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ଭିତରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଦାସ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ଆମେ ପୌରାଣିକ ମତରୁ ଜାଣି ଆସୁଛୁ କର୍ମକୁ ଆଧାରିତ କରି ଏ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ତ ନାହିଁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ଲୋକମାନେ ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁବାନି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଗଲା ସେ କଥାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ଅଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଆମର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ କାଳାନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ହରିଜନ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଚାଲିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ ୱାର୍ଡ ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବଦଳେ ଆପଣ ଏସି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ହରିଜନ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସିଲ ନା ହରିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ହରିଙ୍କର ଯେ ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଛୁଇଁବେନି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତିକି ଓବିସି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓବିସି ବନ୍ଧୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭରି ଭରି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଝିଅଟି ଆମର ଭଉଣୀଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ କହିଲ ଚିନ୍ତା କଲ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ସମାଜର ବ୍ୟାଧି ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ସିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରିବା ଏ ଗୋଟେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଅପରାଧ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଥା କେମିତି ବା ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମାଜ ମାନେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଆଉ ସରକାର ସେ ବିଷୟ ଜାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହେଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ସରକାର ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ହଉଛି ଏତିକି ସେତିକି ଭକ୍ତି ଏବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୋବାଇଲ ଆଗ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଟିଭି ନଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆରାଧନା କରି ଶୋଉଥିଲେ ମନେ ପକେଇ ଶୋଉଥିଲେ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖି ଶୋଇଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଭକ୍ତି ହଉ ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ